Nashukuru tena Mungu kwa kufika kwa muda huu ili tupate kuzungumza neno la Mungu. Yeye mimi tuko hapa kwa ajili ya kutaka tuchangie neno la Bwana, ndio shabaha yetu na ndio kusudi yetu sisi. Sababu tuko tunazungumza juu ya Mkristo wa kweli, un vrai chrétien. Ndio tuko tunazungumza kwa sababu tumeshazungumza hiyo topic ya kusema kuna vrai chrétien na kuna faux chrétien. Sasa sisi tuko tulisha tofautisha juu ya Mkristo wa kweli na Mkristo wa uongo. Mkristo ya mwenye iko faux chrétien tuseme fait. Tulishazungumza juu ya ile. Sasa leo tuna ingine debate ambao tutazungumza, kuna deba ambao tutazungumza inahusu juu ya copinage, copain na copine. Ndio tutazungumza. Maana tutazungumza juu ya tuone utofauti juu ya eske tuangalie eske copain copinage eske inaruhusiwa kwa Mkristo. Copinage eske inaruhusiwa kwa Mkristo. Leo tutazungumza ile usudi tuone eske ni wale wenyewe wako wanafanya makopinage, Mkristo anaweza kufanya copinage, kusema afanye nini, kusema aowe inabidi afanye copinage. Maana mbele akwe na pate bibi aowe wanaanza kufanya copain, anaanza kufanya copain, anaanza kwa mapenzi, anaanza kufanya mapenzi. Sasa ile tutaizungumza na tutajua eske vraiment juu siku ya leo watu wengi sana wako mconfusion totale. Wanakutana wako wanafanya vitu vyenye haviko biblike, vitu vyenye haviko kwa maandiko matakatifu, vitu vyenye haviko katika mwanga, vitu vyenye haviko katika mstari, haviko katika volonte ya Mungu. Sasa leo tumekuja kwa ajili ya kuzungumza ile, kwa sababu watu wengi hapa si tu kwetu Ulaya, watu wengi sana wako perdiction, Mungu bako mkopinage, habajui kwenye wako wanatoka na wajua kwenye wako wanaenda. Manake Wakristo kwa sasa mahusiano ya jinsia tuseme ya mwanamuzika na mkiana habaya uwana habaya kwa ile programu hata, lakini wanakuwa na mahusiano tena wanavuka limite, inakuwa haiko mahusiano ya kuyuana tu, inakuwa na mahusiano ya kukutana kingono. Sasa ile ndio tunataka tuongelee siku ya leo, tuone eske ni kweli Mkristo anastahili kuwa na mahusiano na msichana, mkiana anastahili kuwa na mahusiano na msichana kabla haya kwa kuoa, ama msichana naweza kuwa na mahusiano na mvulana na hayafika kipindi cha kuolewa? Mkristo ni sawa ama si sawa? Asante sana, nafikiri ile ni vitu vizuri sana. Unajua katika maisha vitu vingi vyenye vinaharibu zaidi vijana, vitu vingi zaidi vinaharibisha watu ni hivyo vyenye tunatoka kuzungumza. Copinage. Copinage watu wako wanaitia msanse yenye haiko propre, haiko fikire. Ni watu wako wanaikamata msanse yenye haiko kabisa, iko vizuri. Na ndio maana uko nakutana watu wengi wako wanafanya ile makopinage kwa objectif yao ya kufanya impudicite, wanafanya mavitu kwa usharati, wanatembea katika mapenzi ya jinsia moja. Uko nakutana hapa Ulaya, uko nakutana mke na mke, ni bibi na bwana, homosexualite. Mwanaume kwa mwanaume wanakuwa pamoja, sema ni copain, ni copine. Ile yote ni haramu. Ile yote
ni mambo ya haramu, ya dhambi. Ni mambo ya dhambi. Unaona? Sasa ile yote iko natuma watu wengi sana wako wanafanya nini? Wako wanaingia katika dhambi. Na sasa ndio maana tuko tunataka tuzungumuze juu ya ile juu. Watu wengi wako wanaingia mshida ya ile mambo. Hakuna kitu kibaya sa vile wakati mtu unafanya copinage, copinage ile haikubaliki kwanza kibiblia. Kimaandiko, ndugu mpendwa moko natufata, copinage iko relation yenye iko toxique. Ni relation yenye iko mbaya. Haiko relation ya volonte ya Mungu. Kwa sababu tutazungumuza hapa kwa maandiko tuone kama eske copinage inakubaliwa mbele za Mungu. Kwa sababu kimapenzi eske inakubaliwa mbele za, paske yenye inakubaliwa mbele za Mungu kama mtu anataka kuoa ni lazima afanye seko na pele fiançailles. Mtu ataingia, atapenda mwanamke na anafanya nini? Ana officialize, anajulisha watu bajue kama iko mtumishi wa Mungu, wachungaji watajua, Wakristo watajua, nyumbani watajua. Na ile ni kama vile mfano ya Yusufu na nani? Na Maria. Yusufu na Maria, nafikiri watu wote walijua. Walikuwa wazi, walikuwa hapakuwa mkopinage. Kwanza hawakuwahi hata saa moja kusema wakutanane. Kusema wafanye ile tendo ya impudicité. Hapakufanya ile kitu. Balikuwa vraiment balikuwa wanajikomporte vizuri sana, na ikasaidia. Kwanza yeye Yusufu alikuwa iko bikira, alikuwa iko vierge, na kwa kweli abakuwahi hata siku moja kusema walale pamoja. Yusufu aende kwa Maria balale munyumba moja, wala Maria akuje balale munyumba moja kwao na Yusufu, bila abikukua. Kwa sababu gani? Walionesha model. Bale ndio modele yetu kwanza ya Yusufu, Maria pamoja na Joseph. Sasa leo uko nakutana watu wanakuwa emporte na mambo ya makonvoitize ya shere inaanza kubabeba. Unakutana banachanganyikiwa. Unakutana mwanaume, binti anakuwa naenda lala kwa mwanaume, kwa mwanaume, aseme huyu ni kope yangu, huyu ni kopine yangu. Sasa c'est de n'importe quoi. Ile ni mabitu benye habina maana. Ile ni mafitilite kabisa, ni makoleri. Batu benye banaenda mbinguni lazima bawe mwangaza, bawe lumiere. Batu yote batajua kama mnapendana na muko. Niliona mtu mmoja anaingia kanisani, anasema no, yeye Mungu alimwambia akasema huyu dada ndio dada mwenye ataoa. Kisha akakamata ule dada akamweka kunyumbani, aseme Mungu alimwambia yeye ndio mke wake. Kisha hakuna kuofficialize, hakuna kwenda kufanya mariage civile, hakuna kufanya dote. Yeye anajikamatia tu binti anajiletea kwao, aseme Mungu alimwambia huyu ni mke wake. Bile vingine batavifanya baadaye, hakuna nafasi banaandika mu Biblia. Nikamwambia uko mu confusion totale. Kwanza uko muzinifu, utengeneze. Mungu anaenda na maprocedure. Kila kitu chote kinaenda na plan na procedure yote. Hapana kukamata binti tu na mkamata wapi kisha unamleta kwa aseme Mungu alikwambia, kisha mnaanza kulala naye, aseme mtafanya mariage baadaye, utaenda kuofficialiser baadaye. Non. Ça c'est du n'importe quoi. Ile haiko legale mbele za Mungu. Ile ni upagani mtupu. Nikamwambia fanya nguvu sana, tengeneza kwanza, kisha dede
wende kuofficialize, mwende ku office mufanye mariage civile, kisha mkuje kanisani tuwaombee. Hakuna shida na mtoi mali. Lakini Ulaya, mimi nilisikia Ulaya hapa ni mzungu, ni mzungu. Banasema kama wazungu zaidi ebo abatoaki mali. Lakini sasa pamoja na ile kese la netiene, lakini sasa inabidi ba officialize, aende ku civile, mariage civile, balumba fanye mariage na baende wapi? Mkanisa. Bafanye mariage religieux. Ile ni ya lazima sana. Sasa ndio maana tuko tunasema kama tuache kufanya nini? Biblia nasema ne vous conformez pas au siècle présent, bien-aimé. Li lazima tusijikonforme na siècle présent. Tuwe modèle. Nabidi renouveler notre intelligence afin de connaître ce qui est bon, parfait et agréable. Vile vitatusaidia kujua kudiscerne vitu, kujua kama hivi sio vitu vizuri, hivi ni vitu vizuri. Tusiingie mu confusion totale ya ile. Tunabidi kuwa tunabidi tuwe realiste na tuwe ambitieux. Ile ni kitu kia lazima. Hapana kufanya vitu juu ya kusema ufanye plaisir yako. Mtumishi wa Mungu wala mtoto wa Mungu hawezi kwenda kufanya maplaisir. Aseme no, bila ni vitu ya maplaisir. No, plaisir itakuingiza mshida. Ile ni zambi, itakuingiza motoni. Hakuna kitu kibaya sa mtu kufanya kitu kanaitwa uzinifu. Uzinifu ni kitu kibaya. Tulisema ile siku inapita hapa kama hakuna kitu kibaya sa vile peshe ya nini? Ya uzinifu. Peshe ya impudicite iko peshe mbaya sana, na ndio maana Paulo anasema tufanye nini? Tukimbie mbali sana. Anasema tusiresiste, tukimbie mbali sana. Sasa inabidi tukimbie ile dhambi ili tusije tuka detruire maisha yetu yote. Unaua mwili, unaua na roho. Unaua mwili na unaua roho. Sasa inabidi tuwe vigilant sana na tuwe prudent sana ili shetani asitupiege, tusije tukaingie munini? Muzambi. Unajua shetani, ndugu yangu bien-aimé, niko nataka nikwambie, shetani anakuwa na vitu vitatu ambao anakamatia watu kwa siku ya leo. Nitataka niviseme hivi vitu kusudi biko mwa hii topic yetu, ça fait partie ya hii topic yetu. Shetani anakamata batu mu vitu vitatu. Anabakamata la chair, kimwili, sur le plan na chair. Anakamata batu sana. Batu banakuwa domine na nini? Na chair, mwili. Mwili na domine batu sana. Kitu cha pili, shetani anakamata batu na dunia. Watu wanapenda dunia sana. Ukiona mtu mwana anapenda dunia, vraiment huyo hawezi kumpenda Mungu. Na mwili ikikudomine, iko pratiquement impossible kufanya volonté ya Mungu. Mtu hawezi kufanya volonté ya Mungu kama angali napenda mwili. Sababu mwili isikudomine en fait, lakini wewe udomine mwili. Ile ni kitu cha lazima sana. Hapana kukubali mwili ikudomine, lakini wewe udomine nini? Udomine mwili. Ile ni ya lazima sana, ndugu yangu mwenye uko nasikia. Hapana kuwa amvute na mwili, hapana kuwa amporte na mwili. Hacha wewe udomine mwili, itakusaidia. Sasa watu wengi wako domine na mwili, ndio mko nakutana wako wanafanya de n'importe quoi. Wanaenda kulala na wana binti, kisha nasema ni kope wangu. Uko nakutana hapa Ulaya zaidi ndio kwenye binavuma sana. Unakutana mtoto
anakuwa naye na copain bako masomo. Wao bisikia mtoto iko na copain, mtoto iko na copine. Il faut voir sasa gisi banafanya. Ukiona batu bako na banafanya hiyo ma relation toxique ya copinage, ujue kama derrière vile bitu huko eko impudicité, huko péché ya impudicité. Kila watu wote wenye ukichunguza benye bako banafanya ile copinage, ukichunguza wanakuwa emporté na dhambi ya uzinzi, ya uzinifu. Bako na fanya dhambi ya uzinifu. Na ndio maana uko nakutana hapa binti iko naenda lala kwa mwanaume, mwanaume anaenda lala kwa mwanamke, bazazi abatafanya nini? Habatajali kitu chochote. Habatasema kitu chochote. Hiyo yote iko naonesha nini? Iko naonesha kama dunia yenye tuko nayo inakuwa dunia mbaya. Inakuwa dunia mbaya. Wandugu zenye mko mnatusikia, muwe hange na hii dunia ambayo tunaishi. Iko dunia mbaya sana. Dunia ya machafuko. Sasa nafikiri tutaenda kuomba Mungu mbele ya kwanza. Tulikuwa tungali tu tuna dekore kwanza, tunafanya dekor ya sujet yetu ya mafundisho yetu, debate yetu ya leo, lakini tunataka kuingia sasa mu sujet yetu. Tunataka kuingia mu vife ya sujet yetu, lakini tutaomba kwanza. Kisha baada ya kuomba Mungu kama tuanze tujitambulishe, kisha tutajitambulisha baada ya kuomba kusudi mutufahamie. Basi tuombe. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce de nous donner encore une fois cette opportunité afin que nous puissions partager ta parole. Que toi seul, Jésus-Christ, tu sois avec nous, Seigneur, afin que les rois de Nazareth, nous puissions partager ta parole, Seigneur, parce que toi, tu nous as établis dans le but d'aider tes enfants et de partager ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous visiter, tu vas nous assister davantage, afin que cette parole que nous allons partager puisse aider tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tunashukuru sana kwa kuwa Mungu ni mwema, ambaye ametujalia neema ya kuwa tena hapa. Na tutajitambulisha kwanza kusudi mutufamie. Mimi mwenyewe mnaona hapa ninaitwa kwa jina la mchungaji tena pasteur kwa Kifaransa. Sadiki Amani ndio majina yangu. Mimi ninakuwa na mke anaitwa Mapendo, ndio mke wangu, na ninakuwa na huduma 3. Huduma ya kwanza niko mchungaji, huduma ya pili niko evangelist, huduma yangu ya 3 niko missionnaire. Missionnaire ni mwenye anaenda mahali popote dunia nzima kutangaza injili, na tunaenda mara kwa mara na mke wangu kwa sababu Mungu ametuita kusudi tuende mahali popote. Sisi hakutuita tukae, hakutuleta hapa Ulaya kuja kujifurahisha. Hapana, Mungu ametuleta hapa kwa shabaha ya kuhubiri injili na kusaidia watu ili tuandae bibi harusi waende mbinguni. Kwa sababu ndio maana teme yetu yenyewe tuko tunajifunza kwa hii mwaka, ndio yenyewe Mungu ametupatia, inasema racheter le temps car les jours sont mauvais. Ni kusema Kiswahili nasema tukomboe muda, kwa sababu muda yenyewe tunaishi ni muda mbaya inaisha. Ya pili ya Kiingereza nasema save a time. Ni kusema tunakomboa muda, tuko tunaandaa watu, kwa sababu watu wako mu distraction, watu hawajui kwenye wanatoka,
na watu wajui kama wako wanaenda wapi. Lakini nataka nikuambie kama mujue kama sisi tunajua kwenye tunatoka. Sisi ambao tunaokoka tunajua kwenye tunatoka. Tumetoka mzambi na tunaenda mbinguni. Hatuna muda wa kupoteza. Inabidi ujue tunatoka mugiza na tunaingia mnoru, na destiny yetu kabisa ni wapi? Mbinguni. Na ndio maana sisi hatuna muda wa kunini wa kupoteza. Hatuna muda wa kupoteza. Kwa sababu gani? Kwa sababu muda uko nafanya nini? Muda uko naenda, muda uko naenda haraka, na Yesu soon. Jesus is coming soon. Bien aimé. Jésus revient bientôt. Ile ujue kama Yesu yuko mlangoni, anakuja. Ile uijue ndugu yangu mwenye niko nakwambia kama Yesu anakuja, iko mlangoni. Yesu iko mlangoni. Yesu anakuja, iko mlangoni. Sasa ujue kama ni lazima usikuwe emporté na convoitise ya dunia, usikuwe envoûté na convoitise ya mwili. Mwili isikudomine, usikose kwenda mbinguni. Nafikiri ile ndio presentation yangu. Karibu basi na wewe ulipe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi naitwa Bukome Jean, ni diakoni katika kanisa Eglise Armée du Seigneur. Kwa Kiswahili ni Armée du Seigneur, manake silaha ya Bwana. Napatikana Belgique, niko mwanaume, nina mke mmoja na watoto wawili, nampenda Kristo. Ndio maana tuko mahali hapa kuwafundisha neno la Mungu na kuona ngisi siku moja tunaweza kuwa pamoja katika paradiso. Mungu awabariki. Na kanisa langu nilikuwa na sababu kuambia kanisa lenye mimi ninashiriki naingia hapa Belgique ni kanisa linaitwa CEP. Ndio ninaingia mwa hiyo kanisa. Sawa, ninashukuru Mungu sana, maana Mungu ni mwema, na mke wangu anaitwa kwa jina la Mapendo Anne Marie. Ile ndio kwa kufupi ni ile. Nafikiri tutaingia sasa mafundisho yetu. Mbele ya kuanza mafundisho, ndapenda kusema karibu sana Bahati kwa kipindi chetu cha mafundisho, kujua eske ushirikiano wa musika na mkiana ni haki kwa Mkristo ama si haki. Hivi karibu sana, tuko live Facebook. Mungu awabariki nyote ambao mnatufuatilia katika kipindi chetu cha hiki katika Facebook, na tunapatikana katika mtandao wa YouTube Mkristo wa kweli Vrai Chrétien, utatupata pale. Unaandika Vrai Chrétien TV ama Mkristo wa kweli TV, utapata vipindi vyetu. Mungu awabariki sana. Karibu. Asante sana, ninafurahi sana kuwa pamoja na nyinyi mbele zenu. Na leo mtufate vizuri, kwa sababu tunataka tuwaoneshe vitu vyenye vinaendana na mapenzi ya Mungu. Sisi hatuko hapa juu ya kukritike batu. Hatuko hapa juu ya kujije batu. Tuko hapa kwa kuzungumuza ile kitu wanaita ukweli wa mambo, ukweli wa neno la Mungu. Ile ndio tuko hapa kwa kuzungumuza. Hatuko hapa sema watu tujiatake na watu fulani, no. Sisi tunazungumuza kitu kinaitwa la vérité, na Biblia nasema nous connaîtrons la vérité et la vérité nous ferons quoi? Nous affranchira. Ni kusema tutajua kweli na kweli itatuweka huru. Ni kusema sisi hatujiatake na mtu, tuko tunazungumuza ndio verite ya neno la Mungu. Hatuko pale juu ya kukritike watu. Sasa leo tutazungumuza juu ya relationship inaitwa copinage, copine. Kiswahili ni mahusiano. Kwa sababu kuna relation zenye ziko toxique, relation mubaya. Zenye uko nakutana watu wanajiunga, sio kila mtu wowote mwenye unaweza kufanya naye relation, sio kila mtu wowote. Ile nataka nikuambie, nitire kwanza attention kwa wewe
kukuambia kama si kila mtu wowote mwenye unaweza kufanya anaweza kuwa kukope yako wala kopine yako. Ni lazima uchunguze sana. Kwa sababu gani? Ndani ya kopinage kuna neno linaitwa kuna neno linatoka mzuri. Ndani ya kopinage mna neno linatoka mubaya. Na ndio maana lazima uwe hange sana kwa kujiunga na kila mtu mwenyewe unaona aseme huyu ni kope yangu, huyu ni kopine yangu. Haujui etat d'ame yake, haujui background yake, haujui ndio nini background yake, haujui nyuma yake, haujui ukoo yake, parcours yake iko namna gani, haujui maisha yake, bazazi bake bako nani, haujui maisha yake kwenye alitokea iko namna gani. Wewe ule unaenda kufanya urafiki naye. Na nataka kusema kitu, munisikilize sana. Hakuna relation ya ku réseaux sociaux, ya kumitandao. Acha kufanya, hakuna relation. Mtu hapa Ulaya tuko tunaona watu wenyewe wako wanafanya ma relation, wanaoana kwa mitandao. 80% 2% ndio wako vizuri. Lakini ile 78 wote wanaachana. Ni kusema kama bunyumba mingi benye bameoana kwa Facebook habaendelei, abako banajenga bunyumba, bako banaingia mshida, utakutana ni ma divorce tu mtu kujua nini. Unaoana mtu mwenye hamujuani naye, haujui kwanza background yake, haujui wazazi wake, haujui maisha yake, haujui nini aspect physique, aspect nani yake, etat d'ame yake tuseme en fait. Hauijui. Sasa wewe ule unaenda kufanya relation na unajitia ku Facebook aseme nimepata mume, nimepata kope wala kopine ma TikTok, ma Facebook. Achana na ile mambo, yale mambo yamesha tuletea shida sana. Na sasa tuko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Kama unajua una marelation zako zenye uko nazo ku Facebook, ku TikTok, ku nini mwenyewe mlijuana huko, tunakuambia ufanye attention. Na kingine hapo tukigusa humo, kama uko na kopine wako, uko na mahusiano yako ni imepatikana kwa mitandao. Lakini kipindi chetu ama neno ya leo ni kuzungumzia ile kwa wale wanatafuta wachumba ama kutafuta wake wa kwanza nao maisha. Ndio tuko tunasema si kope na kopinaje. Ile ya kusema unaanza kutafuta kope na kopine. Kusema nataka oa. Lakini sasa tutakuwa ongelea na ile ya kope kopinaje, hii mahusiano ya ama tutapana mwangaza wa mahusiano ya kweli kibiblia, ya kibiblia na mahusiano ya kubaya. Ndio tuko tunazungumza hapo, tuko tunadifferentiate. Uhusiano wa ku Facebook aseme kope kopinage, ile iko naleta shida. Ndio tulisha kuwa na ile experience, inaleta matatizo hapa. Watu wengi wewe uko napendania kule kwa Facebook, tulishapata maraporo mengi sana, na tulishaona watu wengi wanapata shida juu ya ile. Habafiki ku objectif yao. Unakutana mtu anakupiga bule asema nitakuoa, mnapendania ku Facebook, kumbe anakia kukudecevoir nyuma. Kumbe ni escrow, kumbe ni bandi au mujuju au mfania en fait. Aje utaenda kusema unapendana mtu mwenye haujui, unamuona tu Facebook, unamuona tu ku TikTok, unamuona tu ku nini, aseme ule ni njoo mtu wangu, ule njoo mwenye nitaoa na mke wangu, ndaanza naye ndoa. Hapana. Oa fanya kama unataka kuoa, tafuta mwanamke mwenye unajua bazazi yake, unajua kanisa naingia, unajua maisha yake, unajua etat d'ame yake. Itakusaidia sana. Unajua background yake, parcours yake unaijua, itakusaidia. Siku wanaume ndio tuko nasema na mwe banamuke vile vile. Oana na mwanaume mwenyewe unajua mzuri, hapana
kuwa kudanganyika, unaenda kuingia ushida, itakuletea shida sana. Hakuna kitu kibaya sawa vile kuoa vibaya na kuolewa vibaya. Ya Mkristo ndio tuko tunasema. Sisi tuko tunasema ya Wakristo hapana kwa pagani. Kwa sababu na mpagani mwatatusikia asikilie pale, kwa sababu mpagani ukioa na wewe mbaya, na wewe ni shida tu, ni malere naingia kwako. Na ukiolewa vibaya na wewe mpagani, unaingia mshida. Na ndio maana tuko tunataka tukusaidie, kwa sababu kama unataka kuoa, kama unataka kuolewa, kama unataka kutafuta mchumba, kama unataka kufanya kitu fulani, omba Mungu na uchunguze sana, ili usiende ukaingie mshida. Jumba mengi leo hapa kwenye tuko nasema, tulishazungumza matatizo mengi, mabunyumba mengi ziko mwanvua ya divorce. Sasa ni lazima tukusaidie wewe mwenye uko natusikia, kusudi ujue namna gani utakavyo tembea. Sasa tunataka kwanza tuzungumuze neno moja katika tusome kwanza Zaburi. Acha kwanza tusome Zaburi. Zaburi sura 1 itatupatia mwangaza kidogo juu batuambie kitu fulani pale juu ya urafiki. Zaburi atatuambia kwanza juu ya urafiki, sababu sio kila rafiki wote mwenye unaweza kutia kope yako wala kopine yako. Sio kila rafiki yote. Tutasoma Zaburi sura 1 na mstari wa 1, tusikie pale. Inasema nini? Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezao, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti aliyopandwa kando kando ya vijiti vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halitanyauka, na kila alitendalo litafanikiwa. Ni kusema Biblia inasema heri mtu yule usiye kwenda katika shauri ya wasio nini? Ya wasio haki. Kisha tunasema hapa ingine, tunasoma ingine katika Amosi. Amosi 3:3 inasema nini? Inasema hivi: je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Hiyo ni ulizo wanauliza hapa. Eske watu wawili wanaweza kutembea pamoja kama wapatana? Wewe unakamata relation, unaenda kukamata na mtu mwenye ampatane, haujui background yake, haujui etat d'ame yake, haujui. Unaenda kamatana na mpagani, unaenda kamatana na mtu mwenye petetre ni mchawi, atakuingiza mshida sana sana. Karaktere yake petetre ni mubaya. Wewe ule unaenda kukua aseme huyu ndio kope yangu, huyu ndio kopine yangu. Utaingia mshida, atakuingiza mambo mabaya, muzambi, na utaregrete, utatekseka mpaka wewe peke utajisikia uko desi. Sasa ni lazima uwe prudent wala prudente, ili usiingie mwa ile manini, mwa ile zambi, mwa ile marelation yenye iko toksike. Ndugu yangu mwenye mnatusikia, lazima tukomboe muda. Inabidi kuangalia maisha yako. Afadhali ubakie wewe mwenyewe celibatere kuliko kuingia mu relation yenye itakuletea mu avenir, itakuletea shida. Kwa sababu avenir yako ni wewe mwenyewe, na pamoja na avenir yako inadependre na leo. Tie responsable, uko responsable ya nani, ya maisha yako. Sasa kama maisha yako wewe mwenyewe au kujua gisi ya kufanya nini, unaichukulia simple, unaichukulia tuko simple, au kujua gisi ya kujikomporter, utaregrete kule nyuma, utateseka. Avenir yako itakuwa